Hakaham Yafaro, Sung Tini, press conference, Nungmane Asuk Kokunka, Sini Bobograne guidance by Sini International Day of World Indigenous People, Sini ADC Authority, Decision Namani Bishintui, Sung Palon Khlaijaknai, observation Khlaijaknai on 9th August. Over to globally Nungtongo, Sini Dipramota Mo globally Jehitu Khlaijaknai, Sung Bahay Nomono March Tay Bini commemorating Nibaginai, Sung on 9 August, Sini State Capital Agartala Mo program Khub colorful event Nibishinti Khlaijaknai, Awan Bagi Kaisa Sini ADC Authority Suno Committee, Kaisa Constitute Khlairika, A committee ni chairman ka Sini Honorable MDC, former executive member, Mrom Gunang Ravindra Da Burma, Tai convener ang myself Rajeshwar Da Burma, co-convener angka Sini Honorable MLA Bishwajit Koloi, Tai Sini Sodor Tai Khuaini, Tai Shivajula district ni jara elected TDADC members of Tai Sini social activist Monihar Da Burma, Tai Shazora Da Burma, Borok Bahino committee include Tongo, Tai sub committee rogo, jara cultural ni philo jara expert ba prominent by fiction jara Tongo in the past life of Borok Bahino, Sini committee logo Tai sub committee rogo sungtini or officially no sung constitute Khlaikya, abo sung Kanabasoni Bishingo, Sungabono, officially circulate Khlainai. Mo program Baginai, Sung Jo to Sini Tiprasan is a community sub-tribe or tribes tongo 19th in addition 20 fanong mano overall jotono participate khlainai boni traditional attires tai cultural ni joto form borok phai participate khlainai te arja gawasung tableau rok bo display khlaijanai ba marso tongnai te sini mo program circuit house ni sini Ravindra Sotobarsiki bo bonni যেটা রুম বা হল নাম্বার 1 जों आरो एसेम्बल लंनाय को प्रोग्राम सिनी हिज रॉयल हाइनेस महाराजा प्रदीप विक्रम किशोर मानिको द बर्मा बनिजबो इन पर्सन और पार्टिसिपेट खाइनाय ताइ जतो कम्युनिटी नि हेड्स रो विथ देयर तमनाय कल्चरल ट्रुप्स और बनिज कम्युनिटी नि जे बरकनो ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म तिनो एटियर्स तिनो बरकबो दिनो पार्टिसिपेट खाइनाय अबरसुं जतनो जाय जायके प्रोग्राम ना सक्सेसफुल खानान बगिनाय तिनी मेन बिल्डिंग कॉन्फ्रेंस हॉलनो मोर डिसिजन ना लेख्या गाबोनि बागै जतो सुं सिनि हास्तिनि जतो लुकुरकनो इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड जतनो अरो जों ओपनली नो पार्टिसिपेट खानान बागै जों कबगो ताय प्रोग्राम जों ग्रांड सक्सेसफुल खानाय जेहेतु हम हिस्ट्री कैसा प्रोग्राम on behalf of TDADC বা Sini 6 Cyril ni je da present sung jeta administration tongo sung thangi tong Agartala ni capital city bo mo prothom no first time mo je state ni capital o Sini TDADC obo observance khanan baginai program khanan baginai decision najak or decision namoni no sung jotono in collaboration with all stakeholder type community heads of by जों कगलाम सालाय जार जार जेटा विभिन्न कमिटी नि जे एंट्रास खाइजाका बरक अबनो सक्सेसफुल खाना बागै इनिशिएट नाने ते को बरक कोऑपरेशन खाने ते ऑर्गेनाइज खाने हामबाय थैंक यू मुके के सारातिल बनि ना फाइनाय आजागा अब सेंट्रली नंनाय सेंट्रल लिंफानो जों একটা নির্দিষ্ট একটা টার্গেট বরক जों পার্টিসিপেট খানাबोनि बियन अबो के सिनि ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमनो जों तनाय जाय maximum sung 5,000 borok or sung gathering was sung participate kene ba gathering nai time to morning 10 onwards in you program sang saman digi thangnai really khaino ado thangnai really khlai really to sini je procession starting point ka circuit house and sini je Gandhi the statue tamone aron sini procession start nai kawo 5 batak painai Ravindra Sotobarsiki Bobonno abon pore aro hall ro जों Sini jara participant ro khapnai ei pore जों aro cultural jara
event rok bahino aro naite costume rok bahino aro show rok nai odino hambai যত তখনই কালচারাল প্রোগ্রাম নাই আগে না খাইয়া joto manchak chung abo hekeno sini decision jeta all tribes ni chung aro present khainen bagina saituk nai odin hambai আমবাই gesini